ganda nito. Ganda siya, mga madam. Self-tie siya. Ganyan. Ganda. Ah. Okay na to kay Alina, no? Ganda. Ano pa ba to? Pamain ako dito ng self-tie. May self-tie. Tapos ano siya, parang off-shoulder cut. Pamain self-tie. Small lang to, ma'am. May self-tie po, 1,380. Code natin self-tie. Ma'am Jen, oh. Yours na to, Ma'am Jen. Sold na. Kay Ma'am Jen, oh. Ma'am Jen. 980 lang to, ha. 980. DP na lang. Tapos pasaya na lang sa mga madam, kung ayaw niya mag-Gcash, pwede video, ha. Pwede video. Kasi yung Gcash ko wala na, eh. Baka dyan na yun mag-refresh ulit. Wala na talaga. Okay, full na siya. Ma'am Jen, oh. Screenshot. 980. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Ma'am Jen Kianyo. Yours na to. 980. Self-tie. Okay na, Ma'am Jen? Na-screenshot mo na? Okay, self-tie. Small lang. Tapos ano siya? Parang garterized dito sa waist. My self-tie, 1,380 only. Small. Wala siyang bulsa. My self-tie, 1,380 only small. Next tayo, guys. Next. Kate Spade dress. Isa lang to, Kate Spade. Pure linen yung fabric nito. Pure linen. Ay, ganda. Okay? Mine Kate Spade. Ganda. Mine Kate Spade, sale to mga madam. Bibigay ko sa inyo to ng 2,800. Mine Kate Spade, 2,800. Sale siya. Pa Mine Kate Spade, pure linen ha. Pure linen siya. Ang kasya lang to sa small to medium. Garterized din to. Pa Mine Kate Spade, 2,800 only. Code natin, Kate Spade, 2,800 mga madam. Ganda. Mine Kate Spade, 2,800 only. Code is Kate Spade dress. Yeah. Floral lang. 2,800. Mura. Mura to, 2,800. Pure linen pa. Size ito hanggang medium, Miss Chris. Medium, kaya to. Garterized to, ma'am eh. Kahit sa bus, walang problema. Pero sobrang mura nito. Ang rank nito, 10 out of 10. Like, mukha siyang brand new sa personal. Ganun siya. Sinail ko lang. Okay? Kasi nabogus to, mga madam. 4,000 plus to. 4,000 plus. Okay? Yung ibang high-end sinesale ko. Ayun, sa to, Ma'am Jekay. Next tayo.